mag-adventure na sa inyong laag ni brother. Gusto ba ninyo makakita mo si Forrest nga murag naa sa avatar nga salida? Tara, ubani ko ninyo. Naata karon sa Mount Dulang-Dulang, Lantapan, Bukidnon, Philippines. Grabe kabaga ang lumot diring dapita mga brother. Kaning lugaran ni mao ni gitawag diri og Avatar Place. Kaning Mount Dulang-Dulang usa ka sagrado nga lugar sa atong igsuon nga mga lumad sa Bukidnon, so atong respetuhon ni lugaran ni. Doon ni Dulang-Dulang. Kapag trasulit. Kung maka-climb ka diri mga brother, ma-amaze ka sa lugar, murag naa ka sa salida. Mura siyang science fiction pero in reality tinuod gyud ay naa diri sa ato diri lang sa Bukidnon. Kani mga lumuta mga brother, nabuhat ni tungod sa kabugnaw sa lugar ug grabe ka presko nga hangin. Lagsara po ni ma-open sa publiko mga brother. Gusto mo ganing adventure, adto na mo diri sa Mount Dulang-Dulang. Diring dapita mga brother, naana ta sa ritual site diri sa peak. Bot pasabot dool-dool na ta diri sa Mount Dulang-Dulang peak. Ug mao ni iyang gawsanan gikan sa Lasang. Kani nga lugar mga brother, mao ni gawsanan gikan Lasang ug gitawag namo ni og bintana sa Mount Dulang-Dulang. Salamat sa pagtan-aw sa among adventure sa Mount Dulang-Dulang ug sa sunod natong laag ni brother.